Halo, eh, 应该是可以听到, kayaknya kedengeran udah ya. Kak Rika, hari ini kita mau belajar tentang bab 3. Sebenarnya kita udah pernah belajar ya, Kak, bab 3, tuh, Pak. Teman-teman juga yang lain mungkin Kak Putu udah pernah belajar semua. Nah, jadi bab 3 ini tentang 你叫什么名字? 你叫什么名字? Kita sedikit 复习 review. 复习 review ah. Sedikit review tentang bab 3. 你叫什么名字? Ni, kamu. Jiao itu dipanggil. Shenme, dua kata ini artinya apa? Shenme, mingzi. Mingzi itu nama, 对吧? Jadi ni jiao shenme mingzi itu sebenarnya kamu panggil nama apa gitu kan kalau ditranslate secara langsung. Tapi dia artinya nama kamu siapa gitu ya. Oh, nah kita fusi xia, review dulu. 第一有中国，中国是什么意思呢？apa itu 中国？中国 adalah yang si, artinya China. 中国 Tiongkok. Tiong itu artinya Chung. Guo itu kok itu artinya guo. Ya, jadi Tiongkok itu 中国 gitu ya. Kemudian 美国 itu yang mana? 美国 di pause dulu kalau mau mikir. 美国 itu yang D, 对吧？对。然后呢, kita udah tahu 美国 itu D, Amerika Serikat. 对. Berarti sekarang kita bisa tahu 中国人 orang Tiongkok. Orang Tiongkok yang mana biasanya penampakannya wajah-wajahnya yang sipit-sipit tuh. Jadi yang F. 然后呢, 美国人呢? 美国人 kita udah tahu 美国 tadi Amerika, 所以美国人应该是 E, 对吧？ E. 应该是 A, 对的。然后呢，这个老师，对吧？ini gampang yang A, 对吧？学生 itu yang B. 简单，对吧？gampang ya. 然后呢，课文 text, 课文 text. 看一下啊，课文一 nomor 1, 课文一 teks pertama. 在什么地方? Di mana? 在哪儿? Di mana? 在哪儿? Di mana? 在学校. 这个是学校 artinya adalah sekolah. 在学校. 学校 ini dua kata ini sekolah. Terus ini huruf cai. Di bab 9 kita belajar cai, 对吧? Di artinya. 对. Cai itu di sekolah. 在学校. Gitu. Ada A sama B. 很简单 gampang. 你叫什么名字? 我叫李月. Li marga orangnya. Yue itu nama dia. Jadi Li Yue. Marga dan nama ya. Di Tiongkok nama Mandarin hanya ada 2 atau 3 huruf atau paling banyak 4 huruf gitu ya. 好，这个是李月，李nya marga, 月nya nama dia. 对，然后我们也学了 kita udah belajar tadi 叫 itu artinya panggil. 比如说我叫你 saya panggil kamu. 我叫你 saya panggil kamu. Tapi kalau ingat kalau digabungin jadi satu kayak gini artinya nama kamu siapa gitu ya. Ayo 什么 apa? 什么 apa? 名字 nama. 我 saya. Kalau bisa ini ini di luar kepala ya, diingatnya, ditulis. Harus diingat dan bisa nulisnya. Karena ini sangat banyak dipakai tuh, 还有你 也一样 tak, sama juga 你. Nah, ini juga sama. Sering dipakai. Jadi ya, kalau bisa diingat-ingat, tuh. Tanpa ngeliat buku ini, tanpa ngeliat pinyin maksudnya ini. Apa ya? Dibacanya 叫, 对吧? 这个呢, kalau ini, kalau mau lihat-lihat dulu, boleh lihat-lihat dulu. Kalau misalkan udah ingat, langsung baca ini tanpa pinyin, 对吧? Ini, apa itu? 什么? 这个呢, nama. Nama itu 名字. Ayo ne, saya, 我. Kayak gitu. Ini sebisa mungkin diusahakan dari HSK 1, dari pas baru pertama kali belajar, udah diusahakan untuk tidak melihat
kata bantu pinyin. Jadi ketika nanti udah naik level, ya kan, nggak gitu sulit ngafalinnya gitu kan, karena kita dari awal udah dibiasain tanpa pinyin gitu kan. Karena di Mandarin nanti tidak ada ini alat bantu pinyin seperti ini, semua hanya huruf gitu kan. Karena kita masih baru belajar, jadi ada bantuan pinyin. Nanti kalau udah levelnya tinggi lagi nggak ada gitu. Da, 这个叫什么名字，对吧？ada wo. Ini huruf ni, kamu. Da. 下面啊，tadi 在学校呀，Karika. 在学校，对吧？在学校。Nah, sekarang di mana nih? 这个字，这个在教室。Saya ketemu lagi, 对吧？在 tadi hurufnya kayak gini, pinyin bantuan pinyin kayak gini, 对吧？在 di artinya. 然后呢，这个教室，对不对？教室 itu artinya adalah ruang kelas, 对吧？教室 ruang kelas gitu. 教室 ruang kelas, 好吗？教室 ruang kelas. 好，我来看一下啊，kita lihat dulu. Di sini ada new words, kosakata, 生词 kosakata. Ii ada shi. Shi hurufnya juga perlu diingat-ingat. Gimana cara nulis huruf shi seperti ini ya? 这个要记住 diingat-ingat. 记 itu ingat. 这个shi. 这个比较小. Kekecilan itu bawahnya sebenarnya bukan kayak gitu. 这个我用 kursor 有点难写. Terus agak susah ya. 等一下. Nah, ini shi. Shi itu artinya adalah. Shi itu artinya adalah, 对吧？老师, 老师 kita udah belajar, 老师 guru, mah ini sering dipakai untuk kalimat tanya. Ayo 学生, 学生. Mah ini harus dipakai di kalimat akhir, 对吧？ Nggak boleh tuh mah ditaruh di kalimat depan atau di kalimat tengah-tengah gitu ya. Dia katanya diletakkan di akhir kalimat gitu ya. 你是老师吗? Kamu adalah guru kah? Gitu. Jadi dia pola nanyanya kayak gitu. 你是老师吗? 我不是老师. Saya bukan guru. 我是学生. 再来一遍sekali lagi. Kak Rika sendiri. Kemudian yang ini Kak Rika sendiri baca coba. Ya, aku tahu Kak Rika baca. 我不是老师，我是学生，对吧？我不是. Kalau 是 adalah, ya enggak? Tapi kalau misalkan kita mau bilang bukan, enggak bukan, itu berarti 不是, artinya bukan. 不是, bukan. 我不是老师, saya bukan guru, 对吧？我是学生, saya adalah murid. Gitu. 我不是老师，我不是学生，我是什么呢？我是员工. Misalkan 员工 itu artinya pekerja. 员工. 员 hurufnya seperti ini teman-teman. 员工 ini 工 员工 pekerja. 我是员工, 对吧？我是员工的. Next ya. 这个没有问题. Ini diingat-ingat harus dicoba tanpa pinyin. Sekali lagi harus dicoba tanpa pinyin. Shi adalah 老师, guru. Mah, apakah? 学生, murid, 对吧？你是学生吗？你, ya kan? 你 subjeknya dulu, kemudian 是, kemudian 学生 mah, gitu ya. Nanti di bawah akan belajar lagi. Oke. Nah, next dulu ya. 还有在哪里呢? Ini tadi ada di depan. 在哪里? 在 di 学 sekolah 学校 对吧？在学校 di sekolah. 我在学校 saya di sekolah. 我在学校 这个学校 sekolah. Hao leh. 看一下啊. Ini cuma ada ren, gampang. Ren hurufnya seperti ini. Ini juga diingat-ingat boleh ya. Ren. Terus ada Jungguo. Tadi di atas sudah belajar Tiongkok. Mei Guo, Amerika.
好吗？ini juga sama polanya. 你是中国人吗？你是中国人吗？ apa? Kamu adalah orang Cina kah? Jadi kalau di Mandarin dibalik, bukan kan kalau di kita orang Cina, ya kan? Kalau di Mandarin jadi Cina orang, gitu. Jadi 中国人 orang Cina, 美国人 orang Amerika. 还有印尼人，对吧？印尼人, ini kayak gini ya, ini. Nah, sebenarnya ada kata panjangnya Indonesia, tapi kita bilang ini juga nggak apa-apa. In, Y-I-N, yin, in. Terus habis itu ini ren itu orang Indonesia, 对吧？好吧？你是中国人吗？你是中国人吗？ 对吧？ Nah, ini Karika bisa belajar sendiri. Baca, sorry. 你是中国人吗？ 对吧？还有呢 B 我不是中国人，我是美国人。 Coba Karika sendiri ya. Oke, 对吧？我不是中国人，我是美国人。 Gitu. Nah, ini jadi adalah teks kita hari ini, 对吧？ Teks kita di bab 3 ini. Karika boleh diingat-ingat ya. 叫什么名字？你是中国人吗？不是，bukan， 对吧？不是，bukan，不是，我是印尼人，对吧？不是中国人，我是印尼人。你是学生吗？不是，我是老师，misalkan, dan lain-lain. Di sini ada notes-nya. 什么 apa? Ini juga harus diingat-ingat. 什么叫什么名字？这是什么？这ini adalah apa gitu kan? Ini adalah apa? Gitu di Mandarin polanya. Ini adalah apa? 这是什么? Terus ini adalah buku apa? Ingat kalau di kita kan bukunya dulu baru apa. Tapi kalau di Mandarin dibalik lagi. Jadi 什么-nya dulu, apanya dulu baru buku gitu ya. Kayak tadi sama kayak 美国人, Amerika orang ya kan. Jadi dia polanya seperti itu dibalik. Gitu. Kayak gini juga sama. 这是什么书? 什么书? 书 itu buku. 什么书? Buku apa gitu ya. 这是什么书? 这是汉语书, misalkan buku Mandarin. Hanyu Shu. Hurufnya jelek sekali. Hanyu Shu. Han dibentak ya. Yu itu Hanyu buku Mandarin namanya. Hanyu. 对不起. Hanyu itu Mandarin. Jadi Hanyu Shu buku Mandarin. Shu hurufnya ini. Oke. 有没有问题? Ada mau tanya? Kalau nggak ada kita next ke shi. Shi itu adalah. 比如说李月 tadi nama orang. 李月是老师. Berarti si Li Yue ini adalah guru. 我是 ini apa nih? 美国人, 对吧? 我是美国人. Gimana? Ini 我不是 bukan, 不是 bukan, 不是老师 bukan guru, 对吧? Nah, kayak gitu sih. 我不是, 我是 gitu. Dan lain-lain. Ayo cek ke mah, tadi kita udah pelajarin juga. Mah itu apakah? Tapi hanya diletakkan di akhir kalimat. Jadi, 你是美国人吗? Kamu adalah orang Amerika kah? Nah, 你是中国人吗? Kamu adalah orang Cina kah? 你是老师吗? Kamu adalah guru kah? Gitu. Terus jawabannya yang tadi, 我是老师. 我是老师 gitu kan. Kalau misalkan benar-benar guru. Kalau bukan berarti 我不是老师 gitu. 好了，今天就到这里. Jadi ini sampai sini teman-teman. Jadi ini bisa dibaca dan dijawab sendiri. Boleh di pause videonya, kemudian dibaca
dan dijawab sendiri gitu ya. Oh, hayo coba yang tak. Oh, yang penting itu. JQX ini pinyin. Ini termasuk pinyin. J itu dibacanya kalau ada JI berarti Ji, ya kan? Ji, Ji. Kalau ini Ci, Ci, ya, Ci. Nah, Ci. Ada angin yang keluar di sini makanya ada tanda panah. Ci, Ci. Dari sini keluar banyak. Keluar banyak angin. Ci. Kalau ini Si, anginnya dikit yang keluar. Si. Kalau ini nggak ada angin. Si, gitu ya. Ini si tambahan aja. Atau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh ke WA ya. Siap.